My name is Ingvar Hegrenes. I'm working for the City of Oslo, mainly on the project of the Car-Free City Centre initiative, and I am a landscape architect. I work between the political niveau and those who executive the processes. What our politicians want to do is to remove all the surface car parking in the city centre and exchange that with other activities so that people could do a range of activities like sitting down, like doing some sports or just meeting and also take part in the city centre liveliness. We do the change gradually because we learned from Brussels. Do not let a street be empty of activities after you remove the cars. That could attract unnecessary elements and things that you don't like, and you would feel a little bit unsafe. So we start with 6 pilots, and we exchange the car parking spaces with other activities like benches, parklets, vegetation, or things to do. And then we let this mature, we try it out, we evaluate, we ask the people, do you like this, or are there other things you would like to do? And then by this year and the next year we will continue this process so that in the end all the car parking spaces will be removed and is replaced by other activities. Mind, there will of course be handicap car spaces, there will be goods deliveries and all other necessary traffic, but mainly the streetscape will be changed from cars to people. I remember first time I came to Brussels and you walked around the Grand Place, and then just further south there was this river of cars, and then you turn and go back again. I think that when you show people, you give this public space back to the people, I think they will embrace it with great joy. All the magnificent architecture will suddenly be more visible. There will be a lot of things to do, and there will be sort of hopefully it will be a proudness of being from Brussels, all the things that you can do there. I visited the Zinneke Festival in 2016, and I've never seen such a crowd, such a friendly crowd, such a funny crowd. And they all gathered in this new open, wide boulevard and had their final party there, and I was part of it, and I was amazed. I remember first time I came to Brussels and you walked around the Grand Place, and then just further south there was this river of cars, and then you turn and go back again. I think that when you show people, you give this public space back to the people, I think they will embrace it with great joy. All the magnificent architecture will suddenly be more visible. There will be a lot of things to do, and there will be sort of hopefully it will be a proudness of being from Brussels, all the things that you can do there. I visited the Zinneke Festival in 2016, and I've never seen such a crowd, such a friendly crowd, such a funny crowd. And they all gathered in this new open, wide boulevard and had their final party there, and I was part of it, and I was amazed. Donc, mon nom est Michel Hubert, je suis professeur de sociologie à l'Université Saint-Louis à Bruxelles et je coordonne avec Éric Correin l'observatoire du centre-ville qui a été mis sur pied par le Brussels Studies Institute dont je suis vice-président avec Louis. Alors c'est
pas tout à fait un bureau d'études justement, c'est une plateforme de collaboration interuniversitaire et interdisciplinaire. Donc on y trouve essentiellement des chercheurs universitaires. Il y en a une cinquantaine qui sont impliqués dans l'observatoire de différentes disciplines, de l'urbanisme à la sociologie, en passant par la science politique, la géographie, les sciences de l'information et de la communication, etc. Et donc l'idée, c'est de développer une analyse transversale du présent et du futur du centre-ville de Bruxelles. Alors on a mis ça en place un peu tard, en cours de piétonisation. La décision avait été prise, la mise en œuvre du piétonnier date de juillet 2015. L'observatoire a été mis en place en 2016 dans le but d'objectiver un petit peu la situation. Donc on était en plein dans les controverses à propos du piétonnier, et donc l'idée c'était d'apporter des connaissances scientifiques transversales sur l'évolution du centre-ville, ce qu'on a commencé à faire avec le handicap que sur un certain nombre de sujets, on ne dispose pas nécessairement d'informations concernant la situation qui prévalait avant la piétonisation. Donc on est totalement indépendant. On a pris le parti de considérer que la piétonisation était un fait acquis et qu'il fallait donc réfléchir dans une perspective de proposition, de réussite de ce grand projet urbain, parce qu'il faut bien reconnaître que c'est quand même un des rares grands projets urbains que Bruxelles connaisse depuis le début de ce siècle, avec peut-être aussi le plan Canal, qui devrait sans doute être articulé à la piétonisation du centre-ville. Il y a plusieurs choses qui relèvent de la gestion d'un grand projet urbain, justement. Donc une des choses importantes, c'est qu'il faut coordonner davantage la mise en œuvre de ce genre de projet. Alors c'est sûr c'est un projet de gouvernance à niveau multiple, avec Belliris qui finance, qui est en charge de la réalisation, la ville de Bruxelles qui a un rôle évidemment central puisque c'est sur son territoire, mais la région bruxelloise aussi qui est directement concernée. Donc on a un problème de lisibilité par rapport à ce type de grands projets. Donc il est important que ce soit incarné par une cellule avec un intendant ou un régisseur qui pilote l'opération, à la fois pour coordonner les choses à l'intérieur de la ville de Bruxelles, parce que la ville de Bruxelles est multiple, mais aussi par rapport aux partenaires extérieurs, que ce soit la région ou Belliris en particulier. Donc ça, c'est une chose. Il y a d'autres défis, d'autres éléments qu'on a mis en évidence. C'est aussi notamment la question de l'immatériel. Un projet de ce type-là, c'est pas que l'aménagement d'un espace public, c'est la question de savoir qu'est-ce qu'on va y faire sur cet espace public, quelles sont les activités qui vont y prendre place, quels sont les usages qui vont s'y produire spontanément ou non. Et donc le projet d'urbanisme prévoit un certain nombre d'ambiances sur les différents segments du piétonnier. Donc il faut voir un peu de manière expérimentale comment ça se passe, si effectivement ces ambiances vont progressivement se créer, quelles sont les activités qui vont être organisées, notamment avec les acteurs culturels qui sont là à proximité. Et donc voilà, faire un ajustement, donc c'est un peu ça le research by design, c'est-à-dire on va accompagner par la recherche un processus expérimental en cours. Ik ben Livia de Bethune, architect stedenbouwkundige en ik heb het bureau Multiple, architectuur en stedenbouw. Wij zijn dus samen met het team van Sun Project en Grijs heb ik het project mee opgevolgd en uitgewerkt gedurende 2 jaar bij Sun Project. Wij hadden een studie gemaakt, een wedstrijd gewonnen 10 jaar geleden voor de Lanen, voor de heraanleg.
Daar hebben wij een project uitgewerkt die toen stopgezet geweest is en die dus terug opgerakeld geweest is in 2014. De timing was zeer kort en dus er werd ons gevraagd om op die korte timing heel intensief te werken. Wij hebben dat geprobeerd te doen met zoveel mogelijk communicatie, zoveel mogelijk uitwisseling met mensen, maar binnen een zeer, zeer beperkte timing hebben wij dan de verschillende fases doorlopen van het ontwerp die we dan uitgewerkt hebben. La complexité du projet, c'est in het Nederlands, ja, geen probleem. Dus de moeilijkheden van het project zijn natuurlijk meervoudig. Dus enerzijds het hele verhaal rond de mobiliteit, die heel complex is om daarmee om te gaan. Dat was een hele moeilijke factor die wij ook normaal gezien niet in onze studie was, maar die we desondanks toch hebben proberen te begeleiden in een zekere vorm, om die conflicten die er gegenereerd waren vanuit een zekere oppositie voor en tegen en helemaal tegen of helemaal voor de mobiliteit, hebben wij proberen in een soort meer gemoedelijke manier of naar een soort evenwicht te komen tussen de verschillende actoren. Het was eigenlijk het verzoenen van het vuur en het water, maar ik denk dat dat eigenlijk de uitdaging geweest is, dat we daar alleen eigenlijk als studiebureau heel veel op ons hebben moeten nemen om die dingen op te lossen waarbij de politieker eigenlijk weinig op de voorgrond trad. Daarnaast waren er natuurlijk heel veel aspecten, zoals bijvoorbeeld de wens om een groene omgeving te maken. Een groene boulevard, een tuin voor de mensen die in die kleine woningen, kleine appartementen wonen in de buurt en vandaag geen tuin hebben, geen buitenruimte hebben, om eigenlijk een groene buitenruimte, een tuin te creëren voor de stad. Terzelfde tijd met een ondergrond die zo goed als onbestaand is, gezien dat daar die netwerken zijn van de premetro, de metrostations, de allerlei leidingen en andere complexiteit. Dus een grote technische complexiteit. Maar dat was eigenlijk het plezierige aan het project, is om met die uitdagingen te moeten gaan werken. En toch iets te kunnen genereren die eigenlijk niet alleen beantwoordt aan de functionele vraag, maar die eigenlijk een toegevoegde waarde genereert voor de hele stad. Ik denk dat het eigenlijk fantastisch was toen die ruimte ineens aan de mensen gegeven is, hoe snel de mensen zich die plek toegeëigend hebben. Alle soorten mensen. Mensen die 2 weken voordien nog heel kritisch waren over de aanpak van de stad, die daar dan ineens gebruik gingen maken van de stad, dus van die plek. En dus dat is fantastisch. Dat toonde ook de nood dat er is om zo'n ruimte te hebben in de stad. Een ruimte waar heel veel mogelijk is. Dus ik denk dat dat een heel interessant gegeven is. Een heel interessant experiment. Hoe dat je dus een stad gaat ombouwen. Maar het is heel moeilijk om met zo'n transformaties, zo'n mutaties die het echt is, om daarmee om te gaan. En het heeft een nood aan een hele goede begeleiding op de langere termijn. Na een zomer, een soort feest, een zomerfeest, om daar dan weer in de realiteit van het leven en van het hele jaar door te gaan. Er zijn uiteindelijk er zijn transformaties geweest van de bussen bijvoorbeeld, de haltes, ook van een aantal dingen van paaltjes en dergelijke. Maar de aanpassingen aan het project zijn niet zo uitgebreid, maar er zit genoeg flexibiliteit in het project om inderdaad ook nog aanpassingen en de elementen die gegenereerd worden te verwerken in het project, denk ik. Maar de aanpassingen zijn niet... We hopen natuurlijk als professionelen van toch dingen te zien die we denken, waar we in geloven. Het was wel interessant om te zien dat bepaalde ruimtes meer aandacht hadden, meer publiek trokken dan andere, waar er meer meubilair of dingen moet komen, waar er minder kan komen. Dus er zijn wel aanpassingen geweest, maar geen structurele veranderingen, laat ons zeggen.